menghasilkan C dan D, tak semestinya dia hanya melibatkan satu tindak balas saja. Sometimes in order for the reaction of A and B, mungkin A kena decompose dahulu ataupun mungkin A kena combine dahulu baru boleh bertindak balas dengan B, ataupun mungkin B pun kena decompose dulu ke, atau B kena combine dulu ke, atau maksudnya in one chemical reaction to occur, they might have several pathway or several reaction. We call it as reaction mechanism. So kalau reaction tu kompleks, contohnya dia ada banyak mechanism ataupun dia banyak pathway, then dia punya reaction order tu boleh jadi separuh, boleh jadi perpuluhan. Tak semestinya dia akan menjadi integer. But if the reaction are straightforward, okay, maksudnya memang kalau tindak balas tu A dengan B memang betul-betul hanya satu tindak balas yang berlaku, A bertindak balas dengan B, then usually you have an integer punya reaction order. Okay, so in my class, I will cover yang common ones, so zero order, first order and second order. Okay, so as I repeat just now, when we talk about reaction order, let's say katakan after this when you have to find from literature ataupun let's say you want to design reactor, kamu nak tahu dia punya rate law ni, okay, alpha and beta reaction order ni, kamu mesti betul-betul peka and make sure you know reaction order ni with respect to which reactant. Especially bila kamu ada dua reactant, kamu kena tahu dia first order with respect to A ke respect to B. Second order with respect to A ke with respect to B. So it's very important to know reaction order ni memang spesifik sebab dalam tindak balas tu kita akan tahu maknanya kadar tindak balas ni bergantung kepada kepekatan A kuasa 2 ke bergantung kepada kepekatan B kuasa 1 or something like that, or bergantung kepada kepekatan A kuasa B tetapi kuasa 1 terhadap A dan kuasa 1 terhadap B, something like that. Okay, so that's important, that is very specific to the reaction order. Okay, so example like this case, okay, katakan given the reaction as A reacting with B to produce C and its rate law as minus RA equals to KCA CB power of 2. Okay, let's say kamu baca pada literature, kamu nak design reactor, kamu kena tahu rate law ni. Okay, sebab tu macam saya kata, macam dalam chapter 2 tu kerja kita dimudahkan sebab ada orang dah kirakan minus RA. Tapi katakan kes kamu ni, kamu nak kena kira balik. Kamu kena kira sendiri minus RA. So kalau nak kira minus RA tu, kena tahu dulu rate law dia. So rate law ni, the good news is, kalau tindak balas tu a common reaction, most of the time someone has done the kinetic study for you. Means someone dah cari dah rate law dia untuk kamu. So you don't have to do the experiment nak cari rate law. Tapi tak apa, kalaupun katakanlah let's say you work in your plant, someday you have to determine the own rate law. Katakan kamu jumpa tindak balas yang baru, kamu cari literature, kamu tak tahu macam mana nak cari rate law dia. Okay, nanti dalam chapter 5 kita akan belajar. Daripada eksperimen tu, kita akan belajar macam mana nak cari reaction order, macam mana nak cari rate law dia. Okay, so that will be in chapter 5. Okay, so as I said, kalau tindak balas tu adalah common ones, alright, you want to find the rate law, someone in the world could have already done the kinetic study, you can actually find from the literature. Asalkan dia tindak balas yang sama, menggunakan reactant yang sama, menjalani tindak balas yang sama, you can use their information on the kinetics. Okay. So let's say kamu cek pada literature, kamu dapat tahu yang rate law dia minus RA equals to K CA. Kalau power of 1 kita tak tulis lah kan. Kalau kuasa 1 tak tulis 1 pun tak apa sebab CA kuasa 1 masih CA. So it becomes CA, CB power of 2. So we can say that means rate law dia adalah first order, the reaction is first order with respect to reactant A and second order with respect to reactant B. So the overall order is third order. First order plus second order is third order. Overall third order, and this third order comes from first order with respect to A and second order with respect to B. So that's important. Memang kena spesifik kepada reactant yang kita nak guna. Okay. So next one is maybe you ask me, macam mana nak tahu reaction order dia kan? Sebab saya dah ajar kamu first order, second order, so on and so forth. But how do we actually know the reaction order? That's the important question. How do we determine macam mana nak tahu reaction order? Okay, so of course it depends on pula sekarang terbahagi kepada dua. Okay, rate law ni pun kita nak tahu dia punya reaction order adalah bergantung kepada rate law dia. Okay, maknanya rate law untuk tindak balas ni adakah dia
follows or obeys elementary rate law ataupun dia tak obey elementary rate law. Okay, so katakan kamu ada reaction ni, okay, kamu kena first know, tindak balas ni follow elementary rate law ke tak follow elementary rate law. If let's say in the real world, kamu check pada teacher lah. Okay, let's say if the teacher tu kata this reaction obeys elementary rate law or follows elementary rate law. Okay, kalau case tu hidup kamu dah senang sebab reaction order untuk setiap reactant tu akan ikut stoichiometric coefficient dia ataupun reaction order tu akan ikut nombor di hadapan chemical compound tu dalam persamaan tindak balas dia. Okay, contohnya lah, okay, katakan case tu tindak balas dia 1A dengan 1B to produce 1C dan 1D. And then kamu cek pada literature ataupun kata dalam soalan test exam saya beritahu reaction ni obeys elementary rate law. Maksudnya kamu tengok je persamaan kimia, kamu tengok nombor di hadapan compound tu, itulah dia punya reaction order. So contohnya kalau case 1A, 1B to produce 1C, 1D, the rate law become minus RA equals to K. K mesti ada, regardless apa rate law pun, K tu mesti ada. Dan kamu ambil kepekatan reactant itu. So dalam case ni ada dua reactant kan. Okay, CA, CB dan kuasa 1 each. Both also will be power of 1 because both is first order with respect to A, with respect to B. Okay, so elementary, straightforward. Okay, contohnya case kedua. Case kedua, you see you have 2NO reacting with 1O2 to produce 2NO2. Okay, so meaning daripada persamaan kimia tu, kita tahu this is, let's say, diberitahu ini adalah elementary rate law. So we can say second order with respect to NO and first order with respect to O2. So rate law dia minus RA equals to, or minus RNO lah, NO tu adalah A kita, equals to K, concentration of NO power of 2, concentration of oxygen gas power of 1. Okay, so ikut je, reaction order tu ikut stoichiometric coefficient dalam persamaan kimia. Okay, so that is straightforward kalau the reaction obeys elementary rate law. Okay, so you don't have to do extra study, tak payah buat apa-apa, just tengok dia punya persamaan kimia. On the other hand, katakan dia adalah non-elementary rate law ataupun katakan kamu baca pada literature dia kata tindak balas ni tak mengikut rate law, is non-elementary rate law or doesn't follows elementary rate law. So then it become a question, then how do we know reaction order dia? Sebab reaction order dia dah tak ikut stoichiometric coefficient dalam persamaan kimia. Means kita dah tak boleh assume yang reaction order tu ikut nombor di hadapan chemical compound tu dalam persamaan kimia dia. So what do we do? Okay, so kalau dalam test or exam, I will give you the information. Contohnya saya kata the reaction is first order with respect to A, zero order with respect to B. Let's say, katakan dia kata first order with respect to A, zero order with respect to B. So minus RA equals to KCA. Okay, CB dah tak ada sebab CB kuasa kosong adalah 1. So dah tak ada CB. Sebabnya information itu terpaksa diberi. Ataupun in the real world application, kena cek pada literature lah. Sebab as I said, most of the common reaction ataupun kalau tindak balas itu adalah tindak balas yang pernah digunakan, you can find the reaction order punya information from literature. But if let's say you have discovered a new reaction or let's say you want to just confirm betul tak apa literature tu cakap, we're gonna learn in chapter 5. Kita akan learn daripada eksperimen. Saya akan ajar kamu daripada buat eksperimen tu macam mana kita nak tahu reaction order dan juga kita boleh cari nilai K. So dalam chapter 3 ni nilai K diberi. Nanti saya ajar dalam chapter 5 macam mana kita nak tahu nilai K daripada buat eksperimen. Okay? So that's so far. Right. So contohnya katakan one more example. Let's say we give this reaction. Tindak balas dia 1A dengan 2B menghasilkan 1C. Okay. So let's say dia kata determine rate law dengan order of reaction. Okay. So let's say dia kata this reaction obeys elementary rate law. So kalau dia obeys elementary rate law, straightforward, tengok chemical equation, you can already see that the reaction is first order with respect to A,
second order with respect to B. Maksudnya minus RA equals to K CA CB power of 2. Maksudnya dalam tindak balas tu, kadar tindak balas dia bergantung kepada kepekatan A dan kepekatan B kuasa 2. Maksudnya kalau kamu nak menaikkan kadar tindak balas dia, kamu kena guna banyak kepekatan B tu kena tinggi sebab dia memerlukan kepekatan B kuasa 2 in comparison to kepekatan A dalam tindak balas dia. So that's how engineer, teknologi, strategist dalam reactor, dia faham rate law, dia dah boleh tahu macam mana kita nak manipulate supaya menaikkan kadar tindak balas. Sebab kadar tindak balas naik, kita akan dapat lebih banyak produk, lebih banyak tinggi produk lah. So that's how we manipulate, by knowing the rate law as well. Okay. If dia kata non-elementary rate law, okay, as I said, kalau dia beritahu non-elementary rate law, in test exam, I will give you the information, I will tell you the reaction order, means kamu dah tak boleh tengok persamaan kimia, kamu kena tengok maklumat yang diberi kepada kamu dalam test atau exam. Kalau real application, as I said, tengok literature tapi tak boleh sembarangan tengok juga. Kena make sure dia betul-betul tindak balas yang sama. Even kalau kamu tukar satu reactant pun dia dah tak valid. Dia mesti tindak balas yang sama, menggunakan reactant yang sama, dan kamu boleh guna information tu. Sebab as I said to you, reaction ni very sensitive, very specific. So any changes, the nature, the kinetics data, the informations are no longer the same. Okay. Next, I teach you about K pula. A little bit about understanding K. Okay, kenapa kadang-kadang kita kena faham K ni punya unit. Okay, so one of the thing that you need to understand is that about K ni adalah sometimes, okay, let's say katakan tindak balas kamu ni, kamu tak sure reaction order dia. Okay, katakan kamu tahu dia adalah non-elementary, okay. Tapi kamu cek pada journal, kamu cek pada literature, kamu tak tahu apa dia punya reaction order. Let's say you don't have the information, okay. You may deduce ataupun you may you may guess the reaction order by looking at the value of K. Katakan daripada literature, kamu tahu nilai K dia, the reaction rate constant, pemalar kadar tindak balas. Pemalar kadar tindak balas pun sama. Dia sangat spesifik kepada tindak balas tu. Okay. So let's say daripada journal, kamu tahu nilai pemalar kadar tindak balas ni, the reaction rate constant. From the value of the reaction rate constant, or more specifically the unit of the value, we can deduce the reaction order. Okay. Kenapa saya cakap macam tu? Okay. Let's say katakan kita agaklah, katakan kita deduce dia mungkin reaction dia zero order with respect to A. Let's say lah. So dia punya rate law minus RA equals to K. Sebab kalau zero order with respect to A, CA kuasa kosong adalah 1. So jadi K saja. Okay, so kamu tengok kalau belah kiri, minus RA tu dia punya dimension adalah constant. Dimension dia adalah concentration per time ataupun unit dia mesti akan sentiasa concentration per time. Katakan mole per liter second, mole per liter minute. Okay, so maka belah kanan dia unit K tu akan sama dengan unit minus RA. Dia akan ikut sebab kamu belajar CPP, kamu belajar kan dimension unit belah kiri, belah kanan mesti sama, kena konsisten. So unit K tu akan ikut unit minus RA. Okay, maksudnya katakanlah contoh unit concentration per time, contohnya mole per liter second. So, katakan kamu cek pada literature, tak tahu order tapi nilai K yang diberi adalah let's say 10 mole per liter second. So, from the mole per liter second, kamu dah boleh deduce ini adalah tindak balas zero order. Sebab hanya tindak balas zero order sahaja, unit K tu akan menjadi concentration per time. Okay. So, kat saya kamu tak faham sangat. Okay. Let us go to first order. Katakan sekarang, kita agak mungkin dia first order. Okay. So kita tengok apakah unit K kalau dia first order. Okay. So kalau first order with respect to A, dia punya rate law jadi minus RA equals to KCA power of 1. Okay. So unit di sebelah kiri minus RA again. Unit minus RA ni constant. Sentiasa unit yang sama. Dia mesti concentration per massa. Sebab dia kan kadar tindak balas, maknanya berdasarkan berapa kehilangan kepekatan A terhadap masa. So dia sentiasa concentration over time. On the right hand side, kalau kamu tengok KCA ni, unit K kita tak tahu kan, tapi unit CA ni, CA kan concentration. So unit
dia akan menjadi K darab dengan concentration. So kalau kita nak tahu dimension K, kamu akan nampak concentration kita akan terbatal. Dimension K kita kalau dia first order adalah 1 per time. Or kalau dalam unit contohnya per second, per hour, per minute. Okay, so same scenario. Let's say you find from literature, tak tahu reaction order tapi tahu nilai K tu unit dia per minute. So it tells you that most likely reaction order dia mesti first order with respect to A. Sebab hanya first order with respect to A sahaja, you will get the unit K tu 1 per masa. Let's say per second, per minute, per hour, so on and so forth. So similarly, let's say kita do untuk second order. Second order with respect to A. So minus RA equals to KCA power of 2. Okay, second order with respect to A. So you can see again left hand side concentration per time, right hand side K unit yang kita nak cari, dimension yang kita nak cari darab dengan concentration power of 2. Okay, kuasa 2 sebab dia second order kan. ACA itu second order. Kamu akan dapat dimension K, kita hanya boleh cancel satu concentration, satu lagi tinggal. So kita akan dapat dimension untuk K akan menjadi 1 per concentration time. Ataupun maksudnya dalam unit, let's say liter per mole second, dm cube per mole minute, so on and so forth. So if you find the nilai K from literature with that unit, dia punya reaction order tu mesti second order with respect to E. Okay. But then again, benda ni pun, assumption ni, dia walaupun nampak mudah, nampak sangat membantu, tapi dia ada limitation dia. Okay, so macam kamu tahu kan, kamu dah kerja, kamu tahu setiap benda kita buat tu mesti kita kena tahu dia punya limitation. Limitation kepada anggapan ni, this assumption is that it's only valid kalau tindak balasnya melibatkan satu reactant. Sebab kita tahu kalau satu reactant A, dia mesti zero order with respect to A, or first order with respect to A, second order with respect to A. Tetapi dia tak valid kalau ada lebih daripada satu reactant. Contohnya reactant A dan reactant B. Sebab katakan kamu cari daripada jurnal, unit dia adalah unit K yang first order. Dia ada dua kemungkinan. Dia mungkin first order with respect to A atau dia boleh jadi first order with respect to B. So kita tak tahu. Kita tahu dia first order tapi tak tahu first order terhadap reactant mana. Same as second order. Kalau second order ada 3 kemungkinan sebab dia mungkin first order with respect to A and first order with respect to B. Total masih second order. It can also be second order with respect to A, zero order with respect to B. Total order masih 2. Or third kemungkinan, second order with respect to B, zero order with respect to A. Masih second order juga. So in that case, kita tak boleh conclusively cakap dia adalah rate law dia macam mana. Sebab bila ada 2 reactant. Tapi kalau satu reactant, we can use this assumption, this deduction of what is the reaction order by looking at the unit of the reaction rate constant. Okay, so that's how sometimes kita try to understand tapi ada boundaries kepada bagaimana assumption tu kita nak guna dalam pengiraan kita. Okay. So that's done on rate law, done on K, lebih lagi. Okay, so next one is on the molecularity. So molecularity is just information lah. Molecularity is the number of atom, ion or molecule involved in a reaction step. Okay, so kalau kita kata tindak balas itu adalah unimolecular, bimolecular, termolecular means either satu atom, 2 atom atau 3 atom atau molekul interacting or colliding in any one reaction step respectively. Okay, masuk ayat ni, okay, macam ni. Kita kena faham juga kenapa reaction order tu, okay, katakanlah saya contoh satu reactant Katakan tadi saya kata tindak balas adalah first order with respect to A. Maksudnya apa? Maksudnya tindak balas tu dia hanya melibatkan satu atom atau satu molekul A sahaja. So most likely dia akan decompose. Okay. Kalau katakan second order, okay, maknanya tindak balas tu akan melibatkan 2 atom atau 2 molekul A. Which most likely tindak balas dia adalah combination. Maksudnya satu A combine dengan satu lagi A. Sebab tu jadi second order. Okay, so same. Katakan ada 2 reactant. Let's say first order with respect to A, first order with respect to B. Maksud dia, satu molekul atau satu atom A ni bertindak balas dengan satu atom atau satu molekul B.
untuk menghasilkan tindak balas tu. Sebab tu rate law dia CA power 1, CB power 1. But kamu pun kena faham, sometimes walaupun tindak balas dia melibatkan dua reactant, tapi kamu tengok rate law dia bukan first order with respect to A, first order with respect to B. Dia mungkin boleh menjadi second order with respect to A, zero order with respect to B. So you might find it weird, tapi tindak balas dia melibatkan dua reactant baru boleh hasilkan produk. Tapi kenapa rate law dia tak melibatkan B, hanya melibatkan A? Okay. Kes macam ni maksudnya dalam dia punya untuk tindak balas tu berlaku, dia akan ada series of reaction. Kita panggil reaction mechanism. So bila kita ada, maksudnya ada beberapa tindak balas yang berlaku pada waktu yang sama, baru kita boleh menghasilkan tindak balas itu. So dalam tindak balas tu, perhaps what we call as the rate determining step ataupun kadar tindak balas bergantung kepada sebenarnya tindak balas A tu dahulu. Mungkin A tu perlu combine dahulu baru dia boleh bertindak balas dengan B. Sebab tu reaction order dia adalah second order with respect to A. So macam bila tindak balas tu ada few reaction, we will choose one which we call as the rate determining step. Rate law tu akan berdasarkan the rate determining step. Okay, so that's a bit complex. Maksudnya kalau kamu jangan rasa hairan kalau macam tindak balasnya melibatkan dua reactant tapi dia punya rate law tak melibatkan reactant yang dua-dua. So that sometimes it indicate dia ada tindak balas yang multiple reaction occurring, then dia akan pilih dia akan based on the rate determining step. Okay. So tu level lain lah. Tu means if you want to know further ni kalau ni yang berlaku in the real application kena betul-betul tahu mechanism dia, kena faham, baru we can actually deduce the reaction. Okay, so next I go to K, reaction rate constant. Okay, reaction rate constant ni pula tadi kamu dah faham reaction order, sekarang kita faham reaction rate constant, pemalar kadar tindak balas. Okay, reaction rate constant ni, K ni, one of its unique characteristics is K is very specific to temperature, meaning kalau tindak balas kamu mengalami perubahan suhu or you use your reaction at different temperature, your K value will also change. Sebab tu kamu kena faham macam kita nak design reactor, kalau kamu perasan macam kalau if you have operated in reactor, salah satu benda yang memang dia akan monitor adalah suhu. Why do they monitor reactor? Mesti akan monitor temperature and pressure. Kalau gas phase, pressure sekali. Kalau liquid phase, temperature is okay. Because if temperature change, value pemalar kadar tindak balas ni K akan berubah. Bila K change, minus RA change. Bila minus RA change, your design reactor volume pun akan berubah. So that's why kalau dalam any reactor punya, in any chemical plant, monitoring of temperature is the utmost important because you change value temperature, K berubah, minus RA berubah, design reactor semua pun akan berubah sekali. So that's one thing. So means katakan kamu dah tahu nilai K ni. Katakan dalam exam, saya beri kamu nilai K ni pada suhu 100 Celsius. Tapi saya beritahu kamu sebenarnya tindak balas ni pada suhu 300. So kamu dah kena tahu, okay, kalau suhu dia lain, nilai K ni saya kena cari nilai K yang baru. Sebab nilai K untuk guna dalam design reactor tu mesti pada suhu tindak balas. Similarly, nilai K juga can be affected by the presence of catalyst. Salah satu faktor juga yang boleh mempengaruhi nilai K is also catalyst. So if let's say kalau tindak balas kamu sebelum ni tak guna mangkin, tiba-tiba kamu nak perkenalkan mangkin, kamu kena faham dia juga mempengaruhi nilai K. Nilai K berubah, minus RA berubah, design reactor pun akan berubah. Okay. And then kalau gas phase, pressure juga. So that's why I always tell you kalau if you happen to work in a chemical plant where you use gas phase punya compound, memang added pressure, added stress to your design and added stress to the operation because that pressure of gas is influenced by many more properties compared to liquid phase. Okay, and in liquid system sometimes ionic strength, sometimes choice of solvent as well, but nevertheless yang paling penting is actually temperature. Okay, so tadi saya cakapkan K sangat bergantung kepada temperature. Okay, so then how does this correlates in the equations? Sebab bila saya cakap dia bergantung kepada K, bergantung pada temperature, kita kena tahulah kan apa dia punya perhubungan dia antara K and temperature. Okay. So this relationship between K and temperature is already
found by someone, okay, and we call this equation as Arrhenius equation sebab orang yang jumpa equation ni nama dia Arrhenius. And equation ni kalau tak silap saya dah lebih 100 tahun. Someone has found this correlation more than 100 years ago yang mengatakan bahawa nilai K, pemalar kadar tindak balas, the reaction rate constant equals to A. A ni adalah pre-exponential factor. Sometimes we call it frequency factor. Exponential kuasa minus EA per RT. Okay, so as I told you, physical ke, online ke, memang tak payah hafal. Memang persamaan ni semua saya beri. Tapi yang penting kita kena faham lah macam mana kita gunakan. Okay, so first EA. So mungkin kamu tak pernah jumpa EA or perhaps you got heard before. EA ni adalah activation energy. Okay, dalam BM, tenaga pengaktifan. Apa maksudnya activation energy? Okay. Kamu kena faham tak, untuk sesuatu tindak balas tu berlaku, okay, before a reaction can take place, your reacting molecules mesti ada tenaga minimum ini dahulu. Kalau dia tak cukup tenaga ni, tindak balas ni tak akan berlaku. So that minimum energy we call as activation energy. Okay, contohnya katakan, and this activation energy is specific as well to the reaction. So let's say kalau tekan tindak balas kamu ni, kamu tahu activation energy dia adalah 10 kilojoule per mole. Maksudnya kalau selagi reaktan kamu tak ada sebanyak 10 kilojoule per mole punya tenaga ni, tindak balas ni tak akan berlaku. Okay, so let's say kamu letak reaktan tu, kamu tengok kenapa tindak balas tak berlaku. Okay, means apa? Tak cukup tenaga lagi. Reaktan tu tak cukup tenaga. So what do you do? Okay, do you remember sometime certain reaction kita panaskan kan? Kenapa kita panaskan? Sebab bila kita panaskan, kita bekalkan heat. Heat tu tenaga, right? We are providing heat or energy. Actually, it's energy to our molecule. So with the hope that kita bekalkan tenaga tu cukup untuk dia menyamai atau lebih daripada activation energy, baru tindak balas tu berlaku. That's why sometimes heating is needed in the reaction. Why? Because you want to provide energy to the molecule, to the reactant, supaya dia sama atau lebih daripada activation energy, baru the reaction can take place. And knowing activation energy is also good. Okay, contohnya katakan, if your reaction involve oxygen gas, okay, it's common. Oxygen gas, katakan tempat kamu menggunakan oxygen gas, dia ada kemungkinan dua tindak balas tau, oxidation atau combustion. Dua-dua tindak balas pun menggunakan oxygen gas. Okay, so, but activation energy untuk oxidation adalah lebih rendah daripada combustion. Meaning, oxidation ni boleh berlaku lebih senang sebab tenaga yang diperlukan lebih kecil daripada combustion. So what I do, katakan bila kamu ada tindak balas, okay, kalau kamu menggunakan suhu yang lebih tinggi sebab oxidation boleh berlaku pada suhu about, if I'm not mistaken, about 100, 200 dah boleh berlaku oxidation, if I remember correctly. Combustion, you must need a higher temperature. Pembakaran kan, biasa kalau, it depends, kamu nak bakar apa? It depends jugalah on the thing, but usually about 1000 Celsius. Kenapa dia perlukan suhu tinggi? Sebab activation energy dia lebih tinggi. That's why dia hanya akan berlaku pada suhu yang lebih tinggi sebab activation energy dia, tenaga yang diperlukan untuk combustion tu berlaku adalah tinggi. So let's say kamu menjalankan tindak balas dengan oksigen dan kamu perasan kamu tak dapat oxidation punya produk. Kamu dapat produk combustion. Kalau combustion biasanya dapat gas. Kamu dapat produk combustion bukan oxidation. Means you are using too high temperature of which kamu dah aktifkan tindak balas combustion. So what you should do, you reduce the amount of energy supaya the amount of energy owned by the reactant is lower than the activation energy of combustion. Maka hanya oxidation boleh berlaku, combustion tak akan berlaku. So you can manipulate how you want to provide energy to the molecule so that you can enhance the reaction that you want and you prevent other reaction. Or ada kegunaan activation energy, let's say kamu nak menghasilkan produk C ni. Okay, let's say company kamu sebelum ni hanya guna tindak balas satu ni untuk menghasilkan C. Let's say you find out there's a possible second reaction yang boleh juga menghasilkan produk C yang kamu nak. Okay. So how do we determine tindak balas baru ni lebih baik ke tak
One of the way is comparing activation energy. Sebab kalau tindak balas yang kamu cadangkan tu ada lower activation energy, it's actually a better reaction because you don't need to provide that much energy to your reactant for the reaction to occur. Tetapi kamu kena consider juga, perhaps lower activation energy tak semestinya conversion dia baik. Mungkin tindak balas satu lagi tu, dia memerlukan activation energy yang tinggi, tapi dia memberikan conversion yang lebih bagus. So dia ada pro and cons lah. Activation energy is good thing to as an indicator, tapi kena tengok juga conversion. So there's a few factor. Okay, so that is one of the how reaction engineer dia akan consider activation energy, dia consider conversion, and then dia boleh beritahu mana tindak balas yang lebih baik. Okay, so I come back to the equation balik. Okay. So it's minus EA divided by RT. R2 adalah gas constant. Okay, kamu pernah belajarkan pemalar gas. And as I told you, pemalar gas ni pun banyak nilai kan. Kita pernah guna sebelum ni. Okay, tapi untuk Arrhenius equation ni, kita hanya perlu tahu dua saja nilai R yang selalu digunakan, which is 8.314 joule per mole Kelvin. So kalau kamu pilih 8.314 joule per mole Kelvin ni, maksudnya EA kamu tu, activation energy kamu akan jadi dalam bentuk joule per mole. Or you can use 1.987 tu adalah calorie per mole Kelvin. Maksudnya nilai EA kamu tu akan menjadi calorie per mole. Okay. And then divide, multiply with temperature. Sebab tu saya kata K dipengaruhi oleh temperature. Sebab kamu tengok ada minus EA divided by RT. Okay. So temperature will be your reaction temperature. Itu kamu kena faham. Kalau kamu nak design reactor, kamu nak kena kira nilai K, make sure you calculate at the temperature that you want to use. Okay, so maksudnya, if you say you have one reaction, satu tindak balas ni, katakan A tindak balas dengan B menghasilkan C, asalkan dia tindak balas yang sama, activation energy dengan pre-exponential factor ni adalah sama. Suhu apa yang kamu guna? Suhu tinggi, suhu rendah, EA masih sama. Yang berubah hanya K bila kamu ubah suhu. Ubah suhu, K berubah, EA masih sama. Tetapi kalau kamu ubah reaction, katakan kamu tukar satu je reactant, kamu guna A and B, kamu tukar A ni dengan satu lagi reactant, nilai A, nilai EA dah tak sama, and of course nilai K pun dah tak sama. Okay, so again I explain, perubahan suhu, nilai A, EA masih sama, hanya nilai K yang akan berubah based on this Arrhenius equation. So nanti tutorial nanti kita akan tengoklah macam mana kita nak kira nilai K ni juga. Okay, then next. Persamaan Arrhenius yang tadi tu, kita boleh again, bukan manipulate, kita boleh dapatkan version yang kedua. Okay, mungkin kamu terfikir kenapa kena ada version kedua. Okay. Version pertama tadi, untuk mencari K, saya kena tahu A, pre-exponential factor, saya kena tahu EA, saya kena tahu temperature. Saya kena tahu tiga benda baru saya boleh kira K. Tetapi let's say katakan kamu cari daripada literature, okay, katakan cari daripada literature, kamu dah tahu nilai K tu, tapi nilai K tu katakan pada suhu yang lain. Katakan you know nilai K1 pada T1, okay. Tetapi malangnya tindak balas kamu berlaku pada suhu yang lain, let's say T2. Okay, so I know K1, T1 from literature, but my reaction is at T2. Maksudnya kena carikan K yang baru, K2. So untuk case yang macam tu, you can find without knowing nilai A. Tapi EA kena tahu. Nilai tak tahu pre-exponential factor, tak apa. Tapi EA still kena tahu. Okay, so the formula akan diberi sebagai KT2, maknanya K pada suhu baru ataupun K pada suhu tindak balas saya, bersamaan dengan KT1, K yang saya tahu tapi pada suhu yang lain, K1, exponential in bracket EA per R, dah tak ada negatif. Kalau persamaan yang original dia ada minus EA per R, jangan lupa. Tapi kalau yang version kedua ni, dia hanya EA per R, but in bracket dia ada 1 per T1, 1 per terhadap T1 suhu original minus 1 per T2 suhu baru yang saya nak cari. Then tutup bracket. So this equation basically just that, kalau saya tahu K1, T1, saya nak cari K2 pada suhu T2 yang baru, I can use this equation. Or else, if you cannot, you can use the other version yang cari K, tapi yang tu kena tahu A, kena tahu EA, kena tahu temperature. Okay, right? So
That's the information. Okay, so then this is the, yang tadi saya sebut pasal activation energy lah. So again, activation energy pun untuk reaction yang common reaction atau tindak balas yang pernah orang buat, you can find the value of EA through literature as well. Okay, kalau tindak balas yang common, biasanya memang ada orang dah pernah cari nilai EA tu, kamu pun boleh cari, kamu boleh cari pada literature. Tetapi kalau tak tahu pun tak apa, later dalam chapter 5 pun saya akan ajar macam mana nak cari nilai EA sendiri. Katakan kamu ada tindak balas baru, kamu tak ada literature yang tak buat, ataupun kamu nak confirm literature punya information, I will teach you later in chapter 5 to do that. So that's for the nilai EA. Okay, so then next. Katakan sekarang, okay, kita nak cari, kamu dah buat eksperimen di mana, patutnya kita kena buat eksperimen lah. Okay, bila kamu buat eksperimen, katakan kita dah tahu nilai K pada suhu yang berlainan, kita dah boleh juga cari EA. Okay, yang tadi saya kata chapter 5 tu, kita kena start daripada K baru cari EA kan. Okay, sekarang ni katakan case tu, kita dah tahu K. Macam mana kita nak cari nilai EA kalau kita tahu nilai K ni? Okay, so what do we do is, alright, daripada original equation, K sama dengan A exponential minus EA per RT ni, okay, I can use this equation to find my EA using a plot. Kita guna graph, kita boleh plot graph, kita boleh cari EA per kita boleh cari EA, kita boleh juga cari A. Tapi, macam mana cara dia? Okay, so what you do is, kalau kita nak plot graph with a linear line yang straight, okay, line yang straight, kita kena tukar equation tu dalam bentuk y equals to mx plus c. Mungkin kamu pernah ingat kan, kalau kita nak plot graph, kita kena data paksi y, data paksi x kan, baru kita boleh plot graph kan. So sama, kalau kita nak cari EA dengan A, kita kena linearkan persamaan ni dalam bentuk y equals to mx plus c. Then, saya boleh guna graph tu untuk cari EA, cari A. So, macam nak linearkan persamaan ni? Okay, untuk linearkan persamaan ni, what you do is, you take natural logarithm belah kiri, belah kanan. Ataupun erti kata senang, saya lonkan belah kiri, saya lonkan belah kanan. Okay, katakan saya lon persamaan original tu, maksudnya K akan menjadi ln K. So, kamu tengok kat sebelah kanan, dah jadi ln K. Okay, so, belah kiri dah settle lah, dah jadi ln K. Okay, belah kanan persamaan kalau saya lonkan jadi apa? So first is A tu kita lonkan. So jadi ln A. Kamu nampak kat belah kanan persamaan yang kotak kuning yang kedua tu dah ada ln A. Tapi saya letak belakang. Nanti saya explain kenapa saya letak belakang. Okay. Then exponential ni yang kuasa exponential minus EA per RT ni, kalau kita lonkan jadi eksponen tu hilang. Okay, apa benda, kalau eksponen tu kita lonkan, eksponen tu akan hilang. Kuasa minus EA per RT tu akan turun bawah. Sebab tu kita dapat minus EA per R dalam bracket 1 per T. I will explain to you why jadi dalam bentuk bracket 1 per T. Tapi kalau kamu perasan dia masih dalam version yang sama, just that kita dah linearkan dalam bentuk equation. Okay, so why this is important, this linear equation? Okay, kalau kamu perasan, okay, kalau kita nak plot graph, kena ada nilai paksi X, paksi Y kan. Okay. Tapi kita pun tak boleh sebarangan nak kena pilih mana satu nilai Y, mana nilai X. Kita kena tahu apa information yang kita ada, kita plot graph, kita cari apa yang kita nak. Okay. So dalam case ni, macam saya katakan kamu, katakan kamu dah buat eksperimen, kamu dah tahu, kamu dah dapat nilai K yang pada, katakanlah, contohnya, kamu ada 3 nilai K yang berbeza pada 3 suhu yang berbeza. Kan saya dah kata nilai K berubah dengan suhu kan. Katakan kamu buat eksperimen, kamu tahu K1 T1, K2 T2, K3 T3. Maknanya K1 pada suhu T1, K2 pada suhu T2, K3 pada suhu T3. So by right information ni akan menjadi data paksi Y dan data paksi X saya. Baru saya boleh plot titik tu. Okay, tapi saya tak boleh sebarangan plot K melawan temperature sebab daripada persamaan ni, paksi Y saya mesti ln K. So maksudnya nilai K yang tadi saya dapat tu saya kena lonkan dia. Means ln K1, ln K2, ln K3. Itu akan menjadi nilai paksi Y saya.
Tapi kalau nak plot kena ada nilai paksi X kan. So sebab tu 1 per T tu akan menjadi nilai paksi X saya. Sebab saya tahu temperature. Tapi tadi yang saya tahu T1, T2, T3. Tapi kalau saya nak plot, saya kena jadikan 1 per T1, 1 per T2, 1 per T3. Ni sekarang kita dah ada 3 titik lah, 3 point. Point pertama, ln K1, 1 per T1. Point yang kedua, ln K2, 1 per T2. Titik ketiga, ln K3, 1 per T3. So, kamu bayangkan 3 point ni saya plot and saya akan dapat, saya tempatkan 3 titik ni. I will draw a straight line. You will definitely get a straight line with a negative slope ataupun negative gradient. Okay, kenapa saya cakap mesti negative gradient? Sebab kalau kamu tengok dalam equation tu, kamu tengok yang depan tu ada minus EA per R kan? Kalau kamu perasan, kalau ln K tu Y, 1 per T tu X, maka minus EA per R tu adalah kita punya gradient ataupun kita panggil M. And automatically ln A kat belakang tu akan menjadi our y-intercept. Sebab equation dia linear jadi y equals to mx plus c. Since my ln K is y-axis, my 1 per T is x-axis. Hence, minus EA per R tu adalah our gradient. Okay, so that's how bila kamu dah plot graph, kamu dah tahu kecurunan. Okay, you know your gradient. Actually, the gradient is equal to minus EA per R. So, kamu plot graph, kamu guna Excel plot graph, kamu dapat nilai gradient, nilai kecurunan dia, itu adalah sama dengan minus EA per R. Okay, so, R tu gas constant, kamu darab dengan nilai kecurunan graf kamu, dapatlah nilai EA kamu. So, that's how you get from experiment, nilai K berlainan, saya plot graph, saya cari kecurunan, sampai dapat nilai EA. And maka, since from the equation, ln A is my y-intercept. Hence, y-intercept tu sama dengan ln A. Nak cari A akan menjadi exponential y-intercept. Dia kan matematik kan? Kalau y-intercept sama dengan ln A. Kalau kita nak matikan A, kita eksponenkan dua-dua belah. So, that's how dia jadi A sama dengan exponential y-intercept. So, this is how we use the graph. Okay, from experiment, plot graph. Kita boleh dapat nilai EA, dapat nilai R, nilai A. Which sebenarnya kalau nanti kalau kamu buat eksperimen physically, itu yang akan kita buat. Kita akan buat eksperimen pada suhu berlainan. Kita dapat nilai K. Nanti kita akan plot graph, kita cari EA untuk tindak balas yang kita buat. Which is in our lab is we do saponification. So we do saponification, you will do at different temperature, you get the value of K. Plot graph, kita dapat nilai EA dan nilai A for the saponification reaction. Okay, so this is the part. Right, so next one, let us try one example. Okay, so let's say example ni, gas phase reaction, ammonia, nitrogen dioxide. Okay, dia beritahu rate constant at 750 Kelvin is 2.85, 10 power minus 4, maksudnya K pada 750 is 2.85, 10 power minus 4. K pada 550 is 1.5, 10 power of minus 4. Okay, so beritahu kita dua nilai K pada dua suhu yang berlainan. Dia beri kita nilai R, dia suruh kita cari EA dan cari E. So, how do we do this? Okay, so soalan dia dah tahu K pada 750, dah tahu K pada 550, macam mana nak cari EA dan E. Okay, so again, kamu mungkin akan jumpa dengan dilema. Tahu mesti guna Arrhenius, tapi Arrhenius ada dua form kan, form form mana satu yang kita nak guna. So kamu kena faham, dia nak cari, dia tahu dua temperature, dia suruh cari EA. So kalau kita guna original Arrhenius equation ni, masalah dia kita tak tahu EA, kita tak tahu EA. So tak boleh solve lah. Kalau satu persamaan, dua pun boleh ubah yang kita tak tahu, kita tak boleh solve. Okay, so always when you want to do calculation, macam engineer calculation, tak semestinya reaction, itu cara paling senang nak tahu boleh solve ke tak. Kalau satu persamaan, mesti satu je unknown yang kita tak tahu. Kalau lebih daripada satu, either you have to find more information or you have to find alternative equation. So it tells us original Arrhenius ni tak boleh guna equation dia. Okay, so let us look at the second version yang K1 T1, K2 T2. So you can perasan, saya tahu K T2, saya tahu K T1 sebab saya tahu K 750, K 550. Saya pun tahu T1 550, K2 T2 750.
The only thing saya tak tahu adalah EA. Maka saya boleh carilah sebab the only unknown yang I don't know is EA. R pun saya tahu sebab gas constant. So, you use that equation to solve. So, K2 2.85 maknanya K2 ni adalah 750 lah. So, 2.85 times 10 power minus 4, K2 equals to K1, 1.5 times 10 power minus 4. Exponential in bracket, EA saya nak cari per R 8.314 in bracket 1 per T1 minus 1 per T2. Okay, you solve this, you get EA. Okay, so dah dapat EA. Soalan seterusnya nak cari A kan? So nak cari A, kamu boleh guna, kita akan guna balik persamaan yang asal. Tapi kalau kamu perasan, kamu ada dua set data kan? Kamu boleh guna K750 pada suhu 750. Kamu pun boleh guna K pada 550 dan suhu 550. Both pun akan menggunakan nilai EA yang sama. Okay, so mana satu kita nak guna? Sebenarnya macam saya katakan kamu, regardless of temperature, dia punya dia punya EA dan A masih sama. Kamu guna mana-mana set pun, kalau kamu nak guna K750 untuk cari A atau K550 cari A, asalkan kamu guna suhu yang betul, nilai EA yang betul, salah satu pun akan memberikan kamu nilai A yang sama. Kenapa? Sebab as I said, A, EA akan sama regardless of temperature. Yang berubah hanyalah nilai K. Sebab tu kamu tengok K akan kena cari yang baru, nilai A, nilai EA, mana-mana kombinasi you can still use, you can still find the same value of A. Okay, so let me see. Okay, so that's all for today sebab stochastic table ni adalah satu cabang yang sangat besar. So kalau saya start stochastic table ni, kamu sangkut lagi sejam. So I said I will finish a bit fast today, 1 hour. I cover yang 4 rate law. On Saturday, I will cover on stochastic table sahaja. So dalam sejam setengah, I can finish all lah stochastic table tu. So before we finish for today, Aizat dengan Hidayah Sabtu okey ke kelas atau macam mana Saya okey je, Doktor. Aizat, macam mana Sabtu? Ya, Doktor. Tengah tengok schedule ya. Okey. Sabtu. Oh, Sabtu saya kerja pagi ya, Doktor. Oh, okey. So, macam mana? Kalau tak ada kelas sebab kamu still okay, progress dia still okay. Kalau tak ada kelas Sabtu ni pun okay. So, we do on next Tuesday? Next Tuesday, okay, saya cuti. Okay. So, maknanya minggu ni Sabtu tak ada kelas lah. Kita buat hari Selasa depan. Okay tak? Boleh, boleh. Okay. Okay. Boleh, Alright. Doktor. Sebab kita masih still on progress. So kalau 1-2 kelas missing pun don't worry, still got time. So saya tak rush sangat lah. Should be okay for us. Okay. So Sabtu ni tak ada kelas. Kita jumpa hari Selasa depan Okay, Doktor. Thanks. Alright. Take care. Take care Aizat. Take care Hidayah. Thank you, Okey, Doktor. Doktor.